Hello! Oh my God! Oh! Ma'am, sasang? Nay lagi pa-deliver diri ma'am para sa imo ha. Mga ko picture ha. Sana, sir? Box naman ni siya ma'am. Pa-deliver lang po. Namong okay lang? Okay lang. Pag ilang open na, pa-check lang. Kay nilag documentation. So bagod yung batag, ipukaw yun. Ang doon ako di pa Dili sa likod lang. sir. Sa likod na lang yung bandya. Abre lang. Surprise! Congratulations! Ay, yung sani! Ala, asa ka naging Asa ka nagikan na? Ano na to niya? Late dito niya kay gabi naman ka magawas sa hapon. Yan, power. Ate, apa na akong Ah, birthday. Happy birthday! Utang, you did it. Congrats, Sam. The Ambigos Flower Shop, delivering happiness. Okay, sa mamayong adlaw o congratulations. Thank you po. Graduate na, Jud. Yes, thank you so Pero much. sa vlog, wala, Jud. Padayon yapon ay graduate. Why graduate sa vlog? Okay, so pala ila din nga si MM kani si Abby. We are from AM Digos Flower Shop. So namin diri karon para ihatod ang pa-surpresa ni sender. Na kay idea kinsa ka ha? Hello. Kinsa man paminaw kaya nimo ang ilani sa imuha. Ano sila dyan? Dili siguro. Hindi siguro. Dada, si ate. So usa na ko i-reveal kung kinsa. Na siya i-message. Gusto niya ikaw ang magbasa. Congratulations on your graduation. Your hard work and determination have truly paid off. Wishing you continued success, happiness, and the courage to chase your dreams. May this achievement be just the beginning of many more to come. Congratulations and God bless. It's from La Vida. Hello! Oh my Hello. God! Oh! Yes, La Vida family. Message mo sa ila. Sa ilahang lang na. Sa ilahang gihatag na pa-surprise. Oh my God! Thank you so much, La Vida! Wala sa panaguna-una nga kamo na eh. Worth it ang pagpukaw sa kuha kay kamo di ay. Salamat kayo for loving me. Thank you kayo. Pati sa kong family. I felt so loved these days. Salamat kayo. Oh my God! Kanindot sa inyong pa-surprise sa kuha. Thank you so much! Oh, kay Doc siguro ni Gikan Jud. Sa La Vida pa. La Vida. Yeah, mama.